Status ko ngayon, heto, palaboy-laboy na lang sa Facebook. Tapos, mayat maya pagala-gala na sa TikTok. Patambay sa YouTube. Tapos, lilipat na naman sa Messenger kahit wala namang kachat at patawa-tawa pa. Parang yung nanonood. Status ko ngayon, heto, palaboy-laboy na lang sa Facebook. Tapos, mayat maya pagala-gala na sa TikTok. Patambay sa YouTube. Tapos, lilipat na naman sa Messenger kahit wala namang kachat at patawa-tawa pa. Parang yung nanonood. Status ko ngayon, heto, palaboy-laboy na lang sa Facebook. Tapos, mayat maya pagala-gala na sa TikTok. Patambay